Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. A Hungarian military contingent, partly consisting of reservists, begins its 6-month tour of duty in Iraq. The 139 soldiers will bid farewell in the presence of their relatives and military leaders on Wednesday in the main square of Nyíregyháza. Gábor Guion, State Secretary for Strategic Analysis and Human Resources Policy of the Ministry of Defense, welcomed the 15th contingent of the Hungarian Defense Forces in Iraq. He said that this is the first contingent in the history of the MOD with a significant proportion of reserve soldiers, with 41 reservists taking part in the US-led coalition mission in addition to active personnel. More than 300 significant terrorist attacks have been foiled this year, according to Shabak's Internal Security Service Chief Ronen Bar. The Shabak chief noted that there had been a significant increase in the number of shooting terrorist attacks against soldiers and civilians. Bar said Israel must step up its activities in Judea and Samaria to prevent further attacks and called the troops deployed there a protective blanket for Israeli citizens. Bar blamed the Palestinian Authority for not taking control in some areas, prompting the Israel Defense Forces to step up operations, especially in Sechem and Jenin. To ease tensions, Bar said the Palestinian Authority's security services should be strengthened. Israel is likely to be able to start exporting natural gas to Europe as early as 2023, making up for roughly 10% of the volume lost due to the cutbacks in Russian supplies. Israeli Prime Minister Yair Lapid said this in Berlin after talks with German Chancellor Olaf Scholz. At a joint briefing between the two heads of government, Yair Lapid stressed Israel's involvement in European efforts to replace Russian gas. He added that his country has a number of emerging technology startups in the field of renewable energy, and that Israel would cooperate with Germany, a superpower of innovation. Olaf Scholz also said that Germany would modernize its air defense with the Israeli-developed Arrow 3 missile systems. There was an armed clash between Kyrgyz and Tajik border guards on Wednesday in the disputed border area between the two Central Asian countries. Officials from both countries said this on Wednesday. The border clashes came ahead of a summit of a regional security organization against the backdrop of the Russian-Ukrainian war and the armed conflict between Azerbaijan and Armenia. The Kyrgyz-Tajik shootout started after Kyrgyz border guards accused Tajik soldiers of taking up positions on an undesignated part of the common border. Kyrgyzstan and Tajikistan are Russia's military allies. Both countries have Russian bases, but border clashes between the two countries are quite frequent. U.S. intelligence warned weeks ago that Moscow was planning to buy a large quantity of military drones from Tehran, hundreds of them, mainly strike drones and loitering munitions. So far, Moscow has denied through all platforms that it has purchased drones from Iran, claiming that Russia's own drone capacity is more than sufficient. Now, the Ukraine Weapons Tracker Twitter page has published the first verified photos of the remains of an Iranian Shahed 136 kamikaze drone from the front lines of Ukraine. Russian forces used the drone in the Kupiansk region. It seems that Russian inscriptions were also put on the drone by its users. The weapon appears to have been systematically registered as M142 Geran 2, which is the Russian name for the stork nose flower. On Wednesday, the Danish government tabled a proposal to introduce a temporary price cap on electricity and gas bills for the winter to compensate for skyrocketing energy prices. Danish Prime Minister Mette Frederiksen said at the press conference that the proposal would allow businesses and households in Denmark to postpone paying the part of their utility bill that exceeds a set price ceiling. This will allow families to calculate a maximum price they can expect to pay for electricity and gas, she added. King Charles III and members of the royal family received the coffin of the late Queen Elizabeth at Buckingham Palace on Tuesday after tens of thousands of people lined up on the streets in heavy rain to remember Elizabeth II. On a dark night, a well-lit hearse drove slowly from a nearby airport through London. Crowds lined the road, some throwing flowers, and many getting out of the cars to follow the hearse carrying the Queen. U.S. President Joe Biden on Monday set a new national target to significantly reduce cancer in the U.S. In his speech at the Presidential Library and Museum in Boston, named after former U.S. President John F. Kennedy, Biden compared his current efforts to fight cancer to the space program once championed by Kennedy, who made his famous speech 60 years ago, in which he laid out his plans to put a man on the moon. Biden said it was another national goal,
that could unite Americans around a common cause. The president called his vision of developing cures for cancer and significantly improving the situation for cancer patients a bold, ambitious, and entirely feasible plan. In February, Biden set a target to reduce cancer-related deaths by more than 50% over the next 25 years. And finally, for the weather over the weekend, the weather is likely to be cloudy, overcast, and rainy in most places of Hungary. By Sunday, the sun could be out across the country. Temperatures will average around 9 to 12 degrees Celsius in the morning and 12 to 17 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ein ungarisches Militärkontingent, das zum Teil aus Reservisten besteht, beginnt seinen 6-monatigen Einsatz im Irak. Die 139 Soldaten wurden am Mittwoch im Beisein ihrer Angehörigen und der militärischen Führung auf dem Hauptplatz von Nyíregyháza verabschiedet. Gábor György, Staatsminister für strategische Analyse und Personalpolitik des Verteidigungsministeriums, begrüßte das 15. Kontingent der ungarischen Streitkräfte im Irak. Dies sei das erste Kontingent in der Geschichte des Verteidigungsministeriums mit einem bedeutenden Anteil an Reservesoldaten, wobei 41 Reservisten zusätzlich zu den aktiven Soldaten an der von den USA geführten Koalitionsmission teilnehmen. Nach Angaben des Chefs des internen Sicherheitsdienstes Shabak, Ronen Bar, wurden in diesem Jahr mehr als 300 bedeutende terroristische Anschläge vereitelt. Der Shabak-Chef wies darauf hin, dass die Zahl der Terroranschläge mit Schusswaffen gegen Soldaten und Zivilisten deutlich zugenommen habe. Bar sagte, Israel müsse seine Aktivitäten in Judäa und Samaria verstärken, um weitere Anschläge zu verhindern, und bezeichnete die dort stationierten Truppen als Schutzschild für israelische Bürger. Bar warf der palästinensischen Autonomiebehörde vor, in einigen Gebieten nicht die Kontrolle zu übernehmen, was die israelischen Verteidigungskräfte zu verstärkten Operationen veranlasst habe, insbesondere in Sechem und Jenin. Um die Spannungen abzubauen, sollten die Sicherheitsdienste der palästinensischen Autonomiebehörde gestärkt werden, so Bar. Israel wird wahrscheinlich schon 2023 mit dem Export von Erdgas nach Europa beginnen und damit etwa 10% der durch die Kürzung der russischen Lieferungen verlorenen Menge ausgleichen können, sagte der israelische Ministerpräsident Yair Lapid nach Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Bei einem gemeinsamen Briefing der beiden Regierungschefs betonte Yair Lapid die Beteiligung Israels an den europäischen Bemühungen, russisches Gas zu ersetzen. Er fügte hinzu, dass sein Land über eine Reihe von aufstrebenden Technologie-Startups im Bereich der erneuerbaren Energien verfüge und dass Israel mit Deutschland, einer Supermacht der Innovation, zusammenarbeiten werde. Olaf Scholz sagte auch, dass Deutschland seine Luftverteidigung mit dem von Israel entwickelten Raketensystem Arrow 3 modernisieren werde. In der umstrittenen Grenzregion zwischen den beiden zentralasiatischen Ländern kam es am Mittwoch zu einem bewaffneten Zusammenstoß zwischen kirgisischen und tadschikischen Grenzschützern, wie Beamte der Länder Mittwoch mitteilten. Die Grenzzusammenstöße ereigneten sich im Vorfeld eines Gipfeltreffens einer regionalen Sicherheitsorganisation und vor dem Hintergrund des russisch-ukrainischen Krieges und des bewaffneten Konfliktes zwischen Aserbaidschan und Armenien. Die kirgisisch-tadschikische Schießerei begann, nachdem kirgisische Grenzsoldaten tadschikische Soldaten beschuldigt hatten, an einem nicht bezeichneten Teil der gemeinsamen Grenze Stellung bezogen zu haben. Kirgisistan und Tadschikistan sind militärische Verbündete Russlands. Beide Länder verfügen über russische Stützpunkte, doch kommt es immer wieder zu Grenzkonflikten zwischen den beiden Ländern. Die US-Geheimdienste haben schon vor Wochen gewarnt, dass Moskau den Kauf einer großen Menge militärischer Drohnen aus Teheran plant, und zwar Hunderte von ihnen, hauptsächlich Kampfdrohnen und Munition. Bisher hat Moskau auf allen Plattformen bestritten, dass es Drohnen aus dem Iran gekauft hat und behauptet, dass Russlands eigene Drohnenkapazitäten mehr als ausreichend seien. Nun hat die Twitter-Seite Ukraine Weapons Tracker die ersten verifizierten Fotos der Überreste einer iranischen Shahed 136 Kamikaze-Drohne an der Front in der Ukraine veröffentlicht. Die russischen Streitkräfte setzten die Drohne in der Region Kupiansk ein. Offenbar wurde die Drohne von ihren Nutzern auch mit russischen Aufschriften versehen. Die Waffe wurde offenbar systematisch als M142 Geran 2, also die russische Bezeichnung für die Storchennasenblume, registriert.
Am Mittwoch hat die dänische Regierung einen Vorschlag zur Einführung einer vorübergehenden Preisobergrenze für Strom- und Gasrechnungen für den Winter vorgelegt, um die explodierenden Energiepreise auszugleichen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärte auf einer Pressekonferenz, dass der Vorschlag es Unternehmen und Haushalten in Dänemark ermöglichen würde, die Zahlung des Teils ihrer Strom- und Gasrechnung zu verschieben, der eine festgelegte Preisobergrenze überschreitet. Dies werde es den Familien ermöglichen, einen Höchstpreis zu berechnen, den sie für Strom und Gas zu zahlen hätten, sagte sie. König Karl III. Und Mitglieder der königlichen Familie empfingen am Dienstag den Sarg der verstorbenen Königin Elisabeth im Buckingham Palast, nachdem Zehntausende von Menschen bei starkem Regen auf die Straße gingen, um Elisabeth II. Zu gedenken. In einer dunklen Nacht fuhr ein gut beleuchteter Leichenwagen langsam von einem nahegelegenen Flughafen durch London. Menschenmassen säumten die Straße, einige warfen Blumen und weiter, viele stiegen aus ihren Autos, um den Leichenwagen mit der Königin zu folgen. US-Präsident Joe Biden setzte sich am Mittwoch ein neues nationales Ziel, um die Zahl der Krebserkrankungen in den USA deutlich zu senken. In seiner Rede in der nach dem ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy benannten Presidential Library and Museum in Boston verglich Biden seine derzeitigen Bemühungen zur Krebsbekämpfung mit dem Raumfahrtprogramm, für das sich Kennedy einst stark gemacht hatte, als er vor 60 Jahren seine berühmte Rede hielt, in der er seinen Plan darlegte, einen Menschen auf den Mond zu bringen. Biden sagte, dies sei ein weiteres nationales Ziel, das die Amerikaner für eine gemeinsame Sache vereinen könne. Der Präsident nannte seine Vision, Heilmittel für Krebs zu entwickeln und die Situation von Krebspatienten deutlich zu verbessern, einen kühnen, ehrgeizigen, aber durchaus realisierbaren Plan. Im Februar hatte Biden das Ziel gesetzt, die Zahl der krebsbedingten Todesfälle in den nächsten 25 Jahren um mehr als 50% zu senken. Und schließlich zum Wetter. Am Wochenende wird das Wetter wahrscheinlich bewölkt, bedeckt und teilweise regnerisch. Am Sonntag könnte dann landesweit die Sonne herauskommen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 9 und 12 Grad am Morgen und zwischen 12 und 17 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITTV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Un contingent militaire hongrois composé en partie des réservistes entame une mission de 6 mois en Irak. Les 139 soldats ont été accueillis mercredi sur la place principale de Nyíregyháza à l'occasion de leur départ en présence de leurs proches et des chefs militaires. Gábor Guillon, secrétaire d'État à l'analyse stratégique et à la politique des ressources humaines du ministère de la Défense, a indiqué lors de la 15e cérémonie de relève du contingent de formation pour l'Irak des forces de défense hongroises qu'il s'agissait du premier contingent de l'histoire des forces de défense hongroises à être composé d'une part importante de réservistes. En effet, en plus de militaires professionnels, 41 réservistes participent à cette mission de la coalition dirigée par les États-Unis. Selon le chef du service de sécurité interne Shin Bet, Ronen Bar, plus de 300 attaques terroristes importantes ont été déjouées cette année par son agence. Le chef du Shin Bet a noté qu'il y a une forte augmentation du nombre d'attaques terroristes par balle contre des soldats et des civils. M. Barr a estimé qu'Israël devait intensifier ses activités en Judée et en Samarie afin de prévenir de nouvelles attaques, qualifiant les troupes déployées sur place de couvertures protectrices pour les citoyens israéliens. M. Barr a reproché à l'autorité palestinienne son impuissance à gouverner dans certaines zones, ce qui a amené les forces de défense israéliennes à intensifier leurs opérations, notamment à Sechem et Jenin. M. Barr a affirmé que pour apaiser les tensions, les services de sécurité de l'autorité palestinienne devraient être renforcés. Le Premier ministre israélien Yair Lapid a indiqué à Berlin, à l'issue d'entretiens avec le chancelier allemand Olaf Scholz, qu'Israël pourrait probablement commencer à exporter du gaz naturel
vers l'Europe à partir de 2023, ce qui permettrait de compenser environ 10% du volume perdu en raison de la diminution des livraisons russes. Lors d'une réunion d'information conjointe entre les deux chefs de gouvernement, Yair Lapid a souligné la participation d'Israël aux efforts européens visant à remplacer le gaz russe. Il a ajouté que son pays comptait un grand nombre de start-up technologiques émergentes dans le domaine des énergies renouvelables et qu'Israël souhaitait coopérer avec l'Allemagne, une superpuissance en matière d'innovation. Olaf Scholz a indiqué entre autres que l'Allemagne moderniserait sa défense aérienne avec le système de missiles Arrow 3 développé par Israël. Selon des informations fournies par les responsables des deux pays, mercredi, un affrontement armé a eu lieu entre des gardes frontières kirghizes et tadjiks dans la zone frontalière contestée entre les deux pays d'Asie centrale. Les affrontements frontaliers ont eu lieu avant un sommet d'une organisation régionale de sécurité avec pour toile de fond la guerre russo-ukrainienne et le conflit armé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La fusillade entre Kirghizes et Tadjiks a commencé après que les gardes frontières kirghizes ont accusé les soldats tadjiks de prendre position sur une partie de la frontière commune qui n'a pas été démarquée. Le Kirghizistan et le Tadjikistan sont tous deux alliés de la Russie qui accueille les bases militaires russes, mais les combats sur des questions frontalières sont fréquents entre les deux pays. Les services de renseignement américains ont averti il y a plusieurs semaines que Moscou prévoyait d'acheter à Téhéran une grande quantité de drones militaires, soit des centaines, principalement des drones de frappe et des munitions rôdeuses. Jusqu'à présent, Moscou a nié sur toutes les plateformes avoir acheté des drones à l'Iran, affirmant que la capacité des drones russes était plus que suffisante. Désormais, la page Twitter Ukraine Weapons Tracker a publié les premières photos authentifiées des restes d'un drone kamikaze iranien Shahed 136 provenant des lignes de front en Ukraine. Les forces russes ont utilisé ces drones dans la région de Kupiansk. Il semble que des inscriptions russes aient également été apposées sur les drones. L'arme a apparemment été systématisée sous le nom de M142 Geran 2, le nom russe désignant le géranium. Mercredi, le gouvernement danois a présenté une proposition visant à instaurer un plafonnement temporaire des factures d'électricité et de gaz pour l'hiver afin de compenser la flambée des prix de l'énergie. Le Premier ministre danois Mette Frederiksen a indiqué lors d'une conférence de presse que cette proposition permettrait aux entreprises et aux ménages danois de reporter le paiement de la partie de leur facture de services publics qui dépasserait un prix plafond fixé. Cela permettra aux familles de déterminer le prix maximum qu'elles devront payer pour l'électricité et le gaz, a ajouté le Premier ministre. Le roi Charles et les membres de la famille royale ont reçu le cercueil de la défunte reine Elisabeth au palais de Buckingham mardi, après que dizaines de milliers de personnes ont parcouru les rues sous une pluie battante pour rendre hommage à Elisabeth II. Par une nuit sombre, un corbillard bien éclairé a traversé lentement Londres depuis un aéroport voisin. La foule bordait la rue. Certains jetaient des fleurs et beaucoup sortant de leur voiture pour suivre le corbillard transportant la reine. Le président américain Joe Biden a fixé l'un des nouveaux objectifs nationaux visant à réduire considérablement le nombre de cancers aux États-Unis. Dans son discours à la bibliothèque et au musée présidentiel de Boston, qui porte le nom de l'ancien président américain John F. Kennedy, M. Biden a comparé ses efforts actuels de lutte contre le cancer au programme spatial, autrefois défendu par M. Kennedy. Le célèbre discours de M. Kennedy exposant son projet d'envoyer un homme sur la Lune a été prononcé il y a 60 ans. M. Biden a estimé qu'il s'agissait également d'un objectif national susceptible d'unir les Américains autour d'une cause commune. Le président a qualifié son projet de mettre au point des remèdes contre le cancer et d'améliorer sensiblement la situation des patients atteints de cette maladie, des plans audacieux, ambitieux, mais tout à fait réalisables.
En février, M. Biden a fixé l'objectif de réduire de plus de 50% les décès liés au cancer au cours des 25 prochaines années. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le ciel sera fortement nuageux avec des pluies prévues dans plusieurs régions. La journée de dimanche sera marquée par le retour du soleil. Les températures moyennes évolueront entre 9 et 12 degrés le matin, entre 12 et 17 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyerpresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Un contingente militar húngaro formado parcialmente por reservistas comienza su periodo de servicio de 6 meses en Irak. Los 139 soldados fueron despedidos en presencia de sus familiares y del mando militar el miércoles en la Plaza Mayor de la ciudad de Nyíregyháza. Gábor Guión, secretario de Estado de Análisis Estratégico y Política de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, dio la bienvenida al 15º contingente de las Fuerzas de Defensa húngaras en Irak. Dijo que se trata del primer contingente en la historia del ejército húngaro con una proporción significativa de soldados de reserva, con 41 reservistas que participan en la misión de la coalición liderada por los Estados Unidos, además del personal activo. Este año se han frustrado más de 300 atentados terroristas significativos, según el jefe del Servicio de Seguridad Interna del Shabak, Ronen Bar. El jefe del Shabak señaló que se había producido un aumento significativo del número de ataques terroristas con disparos contra soldados y civiles. Bar dijo que Israel debe intensificar sus actividades en Judea y Samaria para evitar más ataques y calificó a las tropas desplegadas allí de manta protectora para los ciudadanos israelíes. Bar culpó a la autoridad palestina de no asumir el control en algunas zonas, lo que llevó a las fuerzas de defensa de Israel a intensificar las operaciones, especialmente en Sichem y Jenin. Para aliviar las tensiones, Bar dijo que había que reforzar los servicios de seguridad de la autoridad palestina. Es probable que Israel pueda empezar a exportar gas natural a Europa a partir de 2023, compensando aproximadamente el 10% del volumen perdido por los recortes de los suministros rusos, declaró en Berlín el primer ministro israelí Yair Lapid tras sus conversaciones con su homólogo alemán Olaf Scholz. En una reunión informativa común, los dos jefes de gobierno, Yair Lapid destacó la participación de Israel en los esfuerzos europeos para sustituir el gas ruso. Añadió que su país cuenta con varias empresas tecnológicas emergentes, compañías startup en el campo de las energías renovables y que Israel cooperaría Alemania, una superpotencia en innovación. Olaf Scholz dijo, entre otras cosas, que Alemania modernizaría su defensa antiaérea con el sistema de misiles Arrow 3 desarrollado por Israel. El miércoles se produjo un enfrentamiento armado entre guardias fronterizos de Kirguistán y Tayikistán en la disputada zona fronteriza entre los dos países de Asia Central, según informaron funcionarios de ambos países. Los enfrentamientos fronterizos se produjeron antes de la cumbre de una organización de seguridad regional con el telón de fondo de la guerra ruso-ucraniana y en el conflicto armado entre Azerbaiyán y Armenia. El tiroteo entre kirguises y tayikos comenzó después de que los guardias fronterizos kirguises acusaran a los soldados tayikos de tomar posiciones en una parte no designada de la frontera común. Kirguistán y Tayikistán son aliados militares de Rusia. En ambos países hay bases rusas, pero los enfrentamientos fronterizos entre ambos países son frecuentes.
La inteligencia estadounidense advirtió hace semanas que Moscú estaba planeando comprar a Teherán una gran cantidad de drones militares, cientos de ellos, principalmente drones de ataque y municiones de merodeo. Hasta ahora Moscú ha negado a través de todas las plataformas informativas que haya comprado drones a Irán, alegando que la capacidad propia de Rusia en materia de drones es más que suficiente. Ahora, la página de Twitter Ukrainian Weapons Tracker ha publicado las primeras fotos autenticadas de los restos de un dron kamikaze iraní Shahed-136 en el frente de Ucrania. Las fuerzas rusas utilizaron el dron en la región de Kupiansk. Parece que sus usuarios también pusieron inscripciones rusas en el dron. El arma parece haber sido registrada como M142 Geran 2, el nombre ruso de la flor de nariz de cigüeña. El miércoles el gobierno danés presentó una propuesta para introducir un límite temporal de precios en las facturas de electricidad y gas para el invierno, con el fin de compensar la subida vertiginosa de los precios de la energía. La primera ministra danesa Mette Frederiksen dijo en una rueda de prensa que la propuesta permitiría a las empresas y los hogares de Dinamarca aplazar el pago de la parte de la factura de los servicios públicos que supere un tope de precios establecido. Esto permitirá a las familias calcular el precio máximo que pueden pagar por la electricidad y el gas, dijo. El rey Carlos III y los miembros de la familia real recibieron el martes el féretro de la difunta reina Isabel en el Palacio de Buckingham, después de que decenas de miles de personas se alienaran en las calles bajo una intensa lluvia para recordar a Isabel la segunda. En una noche oscura, un coche fúnebre bien iluminado se dirigió lentamente desde un aeropuerto cercano a través de Londres. La multitud se alienó en la vía, algunos lanzando flores y muchos bajando de sus coches. Siguieron el coche fúnebre que llevaba a la reina. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estableció el lunes un nuevo objetivo nacional para reducir significativamente el cáncer en los Estados Unidos. En su discurso en la Biblioteca y Museo Presidencial de Boston, que lleva el nombre del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, Biden comparó sus actuales esfuerzos en la lucha contra el cáncer con el programa espacial defendido en su día por Kennedy, que pronunció su famoso discurso hace 60 años en el que expuso su plan para lanzar un hombre a la luna. Biden dijo que era otro objetivo nacional que podría unir a los estadounidenses en torno a una causa común. El presidente calificó su visión de desarrollar curas para el cáncer y mejorar significativamente la situación de los pacientes oncológicos como un plan audaz, ambicioso, pero totalmente factible. En febrero, Biden estableció el objetivo de reducir las muertes relacionadas con el cáncer en más de un 50% en los próximos 25 años. Y finalmente, por el tiempo, durante el fin de semana es probable que el tiempo esté nublado, cubierto y lluvioso en algunos lugares. El domingo podría salir el sol en todo el país. La temperatura media oscilará entre 9 y 12 grados por la mañana, entre 12 y 17 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית.
יחידת צבא הונגרית המורכבת בחלקה מאנשי מילואים מתחילה את שירותה החצי שנתי בעיראק. קרובי משפחה ומנהיגים צבאיים נפרדו מ-139 חיילים ביום רביעי בכיכר המרכזית של נירן עזה. גבור גיון, מזכיר המדינה אחראי ניתוח אסטרטגי ומדיניות אנושית של משרד הביטחון ההונגרי, אמר בטקס שליחת החיילים ה-15 של חיל ההדרכה והתמיכה העיראקית של הכוחות המזוינים ההונגרים, כי מדובר ביחידה הראשונה בתולדות כוחות ההגנה ההונגרים שחלק ניכר מהם מסופק על ידי חיילי מילואים. כלומר 41 חיילי מילואים משתתפים במשימת הקואליציה בראשות ארצות הברית, בנוסף לאנשי צבא פעילים. לדברי רונן בר, ראש שירות ביטחון הפנים של השב"כ, יותר מ-300 פיגועים משמעותיים סוכלו השנה. ראש השב"כ ציין כי מספר פיגועי ירי נגד חיילים ואזרחים גדל משמעותית. בר אמר כי על ישראל להגביר את פעילותה ביהודה ושומרון כדי למנוע פיגועים נוספים, וכינה את הכוחות הפורסים שם שמיכת הגנה לאזרחי ישראל. בר האשים את הרשות הפלסטינית בחוסר השליטה שלה באזורים מסוימים, מה שגרם לצבא הגנה לישראל להגביר את הפעילות, בעיקר בשכם ובג'נין. לדברי בר, יש לחזק את שירותי הביטחון של הרשות הפלסטינית כדי להרגיע את המתיחות. ישראל יכולה כנראה להתחיל את ייצוא הגז הטבעי שלה לאירופה כבר ב-2023, בכמות של כ10% מהנפח שעבד עקב צמצום המשלוחים הרוסים. כך אמר ראש ממשלת ישראל יאיר לפיד לאחר פגישתו עם קנצלר גרמניה אולף שולץ בברלין. בתדרוך המשותף של שני ראשי הממשלה הדגיש יאיר לפיד כי ישראל מעורבת במאמצים אירופאים שמטרתם להחליף את הגז הטבעי הרוסי. הוא הוסיף כי יש בישראל חברות טכנולוגיות מתפתחות רבות, חברות סטארט-אפ פעילות בתחום ניצול מקורות אנרגיה מתחדשים, וישראל תשתף כאן פעולה גם עם גרמניה שהיא מעצמת על בחדשנות. בין היתר אמר אולף שולץ כי גרמניה תחדש את ההגנה האווירית שלה עם מערכת הטילים חץ 3 שפותחה בישראל. ביום רביעי התרחש עימות מזוין בין משמר הגבול הקירגיזי והטאג'יקי באזור הגבול השנוי במחלוקת בין שתי מדינות מרכז אסיה, כך אמרו גורמים משתי המדינות ביום רביעי. העימות התרחש לפני פסגת ארגון ביטחון אזורי, בעוד שמלחמת רוסיה-אוקראינה והסכסוך המזוין האזרי-ארמני מתרחשים ברקע. הקונפליקט הקירגיזי-טאג'יקי החל לאחר ששומרי הגבול הקירגיזים האשימו את החיילים הטאג'יקים בתפיסת עמדות בחלק לא מסומן של הגבול המשותף. קירגיסטן וצ'יקיסטן הן בעלות ברית צבאיות של רוסיה. בשתי המדינות יש בסיסים רוסים, אך ללא קשר לכך עימותי גבול בין שתי המדינות חופים. לפני שבועות הזהיר המודיעין האמריקני כי מוסקבה מתכננת לקנות כמות גדולה, כלומר כמה מאות מל"טים צבאיים בטהרן, בעיקר מל"טי תקיפה וקמיקזה. עד כה מוסקבה הכחישה בכל הפלטפורמות כי רכשה מל"טים מאיראן, בטענה שיכולת המל"טים של רוסיה עצמה מספיקה. כעת עמוד הטוויטר של אוקראינה Weapon Tracker פרסם את התמונות המאומצות הראשונות של שרידי מזל"ט איראני סייד 136 קמיקזה באזור הלחימה באוקראינה. הצבא הרוסי השתמש במזל"ט באזור קופנזיאסק. נראה שהמשתמשים שמו גם כתובות רוסיות על המל"ט. הנשק נרשם ככל הנראה תחת השם M142 גירן 2, כלומר פרח הגרעינים ברוסית. ביום רביעי הציגה ממשלת דנמרק את הצעתה להנהיג תקרת מחירים זמנית על חשבונות החשמל והגז לחורף, על מנת לקזז את מחירי האנרגיה המזנקים. ראש ממשלת דנמרק מאט פרידריכסן אמרה במסיבת עיתונאים כי על פי ההצעה, עסקים ומשקי בית דנים יוכלו לדחות את תשלום החלק בחשבון החשמל שלהם שיעלה על תקרת המחיר. הודות לכך משפחות בהחלט יוכלו לחשב מחיר מקסימליים שעליהן לשלם עבור שירותי חשמל וגז, כך הדגישה ראש הממשלה. המלך צ'ארלס השלישי ובני משפחת המלוכה קיבלו ביום שלישי את ארונה של המלכה אליזבת המלוכה בארמון בקינגהאם, לאחר שעשרות אלפי אנשים עמדו ברחובות בגשם כבד כדי להנציח את המלכה אליזבת השנייה. בלילה החשוך הרכב שנושא את הארון נסע באיטיות משדה תעופה סמוך דרך לונדון. המונים עמדו על הכביש, חלקם זורקו פרחים ורבים יצאו ממכונותיהם כדי לעקוב אחר המלכה המנוחה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן קבע ביום שני יעד לאומי חדש להפחית משמעותית את שיעורי הסרטן בארצות הברית. בנאום בספרייה ובמוזיאון הנשיאותיים על שם נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ון אף קנדי בבוסטון, השווה ביידן את מאמציו הנוכחיים להילחם בסרטן לתוכנית החלל שבה קנדי דגל פעם. קנדי נשא את נאומו המפורסם לפני 60 שנה, בו התווה תוכניתו לארצות הברית להעלות אדם על הירח. לדברי ביידן זו הייתה מטרה לאומית שיכלה לאחד את האמריקאים. הנשיא כינה את הרעיון שלו לפתח תרופות לסרטן ולשפר באופן משמעותי את מצבם של חולי סרטן, תוכנית נועזת שאפתנית אך ישימה לחלוטין. בפברואר ביידן הציב יעד להפחתת מקרי המוות הקשורים לסרטן ביותר מ-50% במהלך 25 השנים הבאות. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בסוף השבוע מזג האוויר צפוי להיות מעונן, קודר וגשום במקומות רבים. ביום ראשון צפוי יום בהיר. הטמפרטורות יהיו סביב 9 עד 12 מעלות בבוקר ו-12 עד 17 מעלות אחר הצהריים.
לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.